days, those who have come and attended. We have this particular program aimed at announcing our new board committee as well as the name of the newly elected state president of West Bengal. We on behalf of IHRO West Bengal have organized this press meet, and we are thankful that the people from press, our journalist friends have come, and they are attending this event and covering this event. We are thankful to you all, and we are especially thankful to the honorable presence of Dr. Name Singh Premiji, our ward chairman, IHRO ward chairman, and we are also thankful to Rajesh Kumar ji, our honorable national director, and Shankar, one of our directors here, and we are also waiting for a few of our senior dignitaries and eminent personalities who are to come. Among them will be the nephew of Deshbandhu Ranjan Das ji, Professor Prasad Ranjan Das. He is also about to reach the venue, and here we are working in West Bengal for a number of years now, almost 30 years here, and the history of IHRO will be better described by our ward chairman, Dr. Premiji. And we are again thanking him for coming here and giving his time. We would like to have some valuable comments from him on how we are working here or throughout the world, because he's our ward chairman. So I believe the present gathering, the guests and the senior dignitaries, all who are present, and the people, our friends from press, will have a good experience in knowing how IHRO is there in the Indian continent, as well as how they are playing the role in terms of providing support against any human rights violation. We are happy that Professor Prasad Ranjan Das ji is a senior person with us. He is a very good social activist also, and he is present, and he will also take his I would request all of you to put your hands together, please. Hi, Prasad ji. For all of our present dignitaries here. We now have Professor Prasad Ranjan Das here. He is the nephew of Deshbandhu Ranjan Das. Thank you so much. I would request our ward chairman, Dr. Name Singh Premiji, to address the crowd and to share his experience and to give few words, say few words about IHRO, how it is functioning, and something to look forward to for future, also some plans. Thank you. पहले मोबानी बोलेंगे तो आपकी लैंग्वेज. We will start with Shankar. Momoni is one of our directors, and Momoni will give few words about IHRO and our experience with us. Thank you, Momoni. And what we are doing in West Bengal. Good evening to everybody. I would especially like to welcome the press on behalf of IHRO. I feel very honored to have amongst us all the wonderful delegates who have made this evening really possible. We have named Singhi, we have Rajesh, we have Uncle, he is very close to me, we have Soumya. We are like a family, moreover, rather than a group of people working with a purpose. What we are connected with is the purpose of life. Right now, with the current scenario all over the world, we find a lot of calamities openly happening and people in absolute distress mode. We feel that the most important thing to do right now is to stand by people and do some work for them, which will contribute to the most important thing that we believe in,
and that is standing beside each other. Humanity is just not a word. It starts once you start feeling it inside your heart and spreading that wonderful vibe all around you. And the beautiful work which IHRO has done in Delhi is really truly commendable, because so many COVID patients have been given proper amenities, taken care of, they have healed. It's really a wonderful step which has been taken with a mammoth workforce which has been activated by Neem Singh ji, Rajesh ji, and now we have amongst us somebody whom we will definitely talk more about. His presence is most welcome amongst us, and like I said, he's an uncle to me, more of a family member. And I will talk about Soumya and his very hard work in West Bengal. We've all tried to build something over here with the hard work which is going on. I will speak about IHRO West Bengal chapter, because rather than taking the whole scenario into the picture, which I think Neem Singh ji will speak about very beautifully, I would like to talk about the work which the West Bengal chapter has put forth. And it is wonderful how street children has been helped, aided. They were drug abused, and then they have been picked up, given proper food and shelter, and amenities to have a very safe childhood. Firstly that, secondly a very young child who had an operation and didn't have a father to look after, and the mother was left alone. IHRO has taken care of that, and the little child is doing very well, touch wood. We really want to see her grow and shine in life. Apart from that, there have been several cases where children have been given fooding, lodging, and also in severe cases in the Sundarbans, there have been a lot of aid which has been provided by IHRO month after month during very critical hard times when we could not go out of home. I've seen how diligently the members of IHRO, and I was still then not a part of IHRO, but I was appreciating the good work that they have put up and the remarkable endeavor that they stood by in times where I think it was a test. It was a test of who actually was by your side, and IHRO was beside people, helping them out, doing the most that could be done at this given point. And we request everybody, me being the head of Women Empowerment West Bengal chapter, that there is so much to be done at this point of time. We can talk about domestic abuse which is happening right now due to COVID crisis. In many households, we know that the finances are not working out well right now. And because of that, there is mental depression, stress, and as a result, the victim becomes women. And women who cultivate families and build a very beautiful future. We can see how the madhyamics and the uच्च madhyamics have gone in the state. Everything is going on in a very fierce note, because we know we want to continue with life. But then again, we have to be very careful that the steps that we take right now are in accordance with the future that we want for us. So, taking the whole context of children, women, all the men, and especially the older age group who need a little bit of support at this point of time. I think IHRO has been beside all of these calamities, and we want to do much more. We want to help people, be by their side, and we welcome all the possibilities through which humanity can be helped. So I wouldn't further my speech anymore, but I would like to request an MCD to talk about IHRO, because it's a wonderful family he has created. Thank you. Thank you, Ranjan. Kolkata is Kolkata
की इस भूमि पर सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को वंदन और नमन करता हूँ और एक परमिशन चाहता हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। एक बार हाथ खड़े करके बता दें, हिंदी समझ पाएंगे? थैंक यू। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, आज हम लोग 8 साल के बाद इसी प्रेस क्लब में दोबारा से आए हैं। लास्ट मीटिंग 19 नवंबर 2013 में थी, जिसमें पुराने साथी आज यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें सुमित अग्रवाल जी हैं, संजय मजूमदार हैं, ऐसे बहुत सारे साथी। हमारा मकसद आज की इस मीटिंग का सिर्फ उद्देश्य यह है कि जो टीमें अच्छा काम करके आगे बढ़ रही हैं उनको प्रोत्साहन देना, और दूसरा जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने पद को संभाल नहीं पा रहे हैं, वैसे लोगों को हटाकर या दूसरी जगह मौका देकर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है जो लोगों के लिए काम करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। जहाँ पर स्वार्थ शुरू होता है, मुझे एक लाइन याद आती है, अब से 11 वर्ष पूर्व 2010 में हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जम्मू में। उस वक्त के आईजी दिलबाग सिंह, जो बहुत ही फेमस है पूरे देश भर में, आज वो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, उनका कहना था कि आपने इंस्टॉलेशन किया, आपने ऐसे लोगों को बनाया, आपने ह्यूमन राइट्स की बात तो की, लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स को मौका मत दीजिए कि ह्यूमन राइट्स का बिल्ला लेके घूमें और उसका मिसयूज करें। आज भी मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जहाँ का इतिहास हजारों वर्ष पूर्व का है, जहाँ के नाम से जिसको पहले राजधानी, कैपिटल और जो भी कुछ इतिहास रहा है, मैं सिर्फ इस बात को कहूँगा कि लोग IHRO का दुरुपयोग ना करें। ये लोगों के काम करने के लिए, आप लोगों के काम करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, उन लोगों को जो हाशिए पर है, उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है, उन लोगों को जिनको आवश्यकता है। ऐसे समय में आज 12 वर्ष में हम लोगों ने 57 देशों में फ्री वॉलंटियरशिप पूरी दुनिया में मौजूद करवाया। आज हमारे वॉलंटियर 57 देशों में खुले रूप से काम कर रहे हैं, जहाँ पर कोई भी धन का दुरुपयोग या धन का लेन देन नहीं है। लेकिन आज 8 साल के बाद हमारी टीमों में कोलकाता में आज भी वही संघर्ष चल रहा है जो पहले 8 वर्ष पूर्व था। इस सबसे अलग किसी की शिकायत नहीं है। ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इस बैनर को, इस नाम को आगे बढ़ाया और लोगों की मदद पहले भी करते आए और आज भी कर रहे हैं। मैं आज का जो उद्देश्य है उसके लिए सबसे पहले अपनी तरफ से लिटरेट पर्सन हमारे प्रोफेसर प्रसाद रंजन दास साहब का नाम डिक्लेयर करना चाहूँगा यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए, वेस्ट बंगाल अध्यक्ष के लिए, जिससे कि पढ़े लिखे लोग जो लोगों के भले के लिए काम करना चाहते हैं वैसे काम को आगे बढ़ाएं और इस तरह से इसका जो असली मकसद है IHRO का, लोगों की मदद करना, वो लोगों तक मदद के रूप में पहुँचे। जहाँ तक IHRO के इतिहास की बात है, 12 वर्ष में लगभग 15 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने जोड़ा है। हमने ऐसे राज्यों में ऐसी मदद पहुँचाई है जहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बात करें 2012 की, तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा हमारे हाथ आया जिसमें कि हम उस कंट्री का वहाँ पर विजिट करने भी नहीं गए। वो जगह थी शारजाह। साल 2012 UAE का एक शहर शारजाह, जहाँ पर 17 लोगों को, पंजाब के नए युवक जो वहाँ पर रोजगार के लिए गए थे, उनको फांसी की सज़ा बोली गई और उस सज़ा के लिए हमें हमारी टीमों ने अप्रोच किया। वो पंजाब के लोग थे तो पंजाब की उनकी फैमिली ने अप्रोच किया और उसके 1.5 साल के संघर्ष के बाद वहाँ पर ब्लड मनी के द्वारा उस फांसी की सज़ा को माफ़ करने का काम IHRO ने किया। बात करें आज के समय की, हमने अभी 400 बेड का हॉस्पिटल दिल्ली सरकार की मदद के द्वारा, दिल्ली सरकार के फंडेड से उसको चलाया। अभी 2.5 महीने पहले हमने उसको गुरुद्वारा रकाबगंज के रूप में IHRO को उसका नाम मिला, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई। हम उसी रूप में, मैं कहना चाहूँगा इस कोलकाता के प्रेस क्लब में कि हम गुजारिश करेंगे ममता दीदी से, ऐसी कहीं भी जो भी आवश्यकता हो, जहाँ पर कोविड केयर सेंटर चलाने की बात हो, वैक्सीनेशन सेंटर चलाने की बात हो, हमारे पास सभी तरह की टीमें मौजूद हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल्स हैं, हमारे पास MTS के लोग हैं, हमारे पास फ्री वॉलंटियर्स हैं जो जगह जगह जाकर के काम कर सकते हैं। मैं बात करूँगा, मेरी गुजारिश है मीडिया के लोगों से भी कि हमारी बात को उन तक पहुँचाएँ। हम प्रपोजल वहाँ पर भेज चुके हैं। अब जो हमारे नुमाइंदगी करेंगे प्रोफेसर प्रसाद रंजन साहब, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग जाएं और वहाँ के सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मिलें।
ममता दीदी से जो चीफ मिनिस्टर है उनसे मिले। जैसी तारीफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने की है, उसी तरह की तारीफ आपको मिलनी चाहिए। मैं इस उम्मीद के साथ ये आज 8 वर्ष के बाद ऐसे अच्छे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, मैं नाम दे रहा था सुमित अग्रवाल जी का, मैं नाम दे रहा था हमारे जो ईस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ बैठे हुए हैं, स्पेशली चैलेंज हैं, सुमित अग्रवाल जी ऊपर हाथ खड़ा कर देंगे। सुमित अग्रवाल जी हमारे ईस्टर्न रीजन को देखते हैं और ये बहुत ही जुझारू हैं, मीडिया और सभी तरह की एक्टिविटीज़ को अपने घर से कंट्रोल करते हैं, जबकि चलने फिरने की क्षमता इनको नहीं है। मैं बात करूँगा ऐसे लोगों की जो मदद के लिए आगे बढ़े हैं। सौम्या शंकर बोश, एक नवयुवक जो 2 साल से इस तरह की मेहनत अकेले किए जा रहे हैं। मेरी बार बार रिक्वेस्ट सिर्फ एक होती है कि जिनका हिडन एजेंडा गलत काम करने का है वैसे लोगों को दूर करें, जिनका एजेंडा निस्वार्थ भाव से काम करना है, लोगों की मदद करना है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं। ऐसे लोगों में मैं सौम्या से भी कहूँगा, सौम्या शंकर बोस जी, अगर आप अच्छे लोगों को मत जोड़िए 10,000 लोग, 5,000 लोग, आप सिर्फ 100 लोगों की टीम, अच्छे लोगों की जिनके अंदर भावना हो लोगों को मदद करने की, वैसे लोगों को आगे बढ़ाइए। संगठन एक दिन बहुत कुछ काम करेगा और उस पर हम लोग अपना काम कर भी रहे हैं। मैं बात करूँगा मोदी सरकार की, महिलाओं के मुद्दों को लेकर इन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। इन्होंने रेस्क्यू करके 4-5 बच्चियों को वहाँ से बचाया। मैं बात करूँगा भोजन वितरण की। देखिए, जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो लाइफ के हर पहलू से जुड़ा हुआ मैटर होता है। अगर इसको गिनने लगे कितनी तरह की शिकायतें, किन मुद्दों पर काम, कौन से सॉफ्ट इश्यूज हैं, कौन से हार्ड इश्यूज हैं, ये तय करने में समय निकल जाएगा। हमारा काम सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो इश्यूज हमारे सामने प्रायोरिटी बेसिस पर है, जहाँ पर जान जुड़ी है, राइट टू हेल्थ में हम लोग कोविड केयर सेंटर की बात करते हैं तो जिंदगियां बचाने की बात भी करते हैं। अगर सरकार ने कोई पॉलिसी दी है कि हम लोग अस्पतालों में इलाज की फ्री व्यवस्था करें, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है, तो हमारे वॉलंटियर्स का काम होना चाहिए कि उनको फ्री इलाज दिलवाने में मदद करें। हमारा काम होना चाहिए, जो IHRO का असली काम है, वॉइस रेज करना है। साथ साथ जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें सरकार के द्वारा विकास के लिए की जाने वाली हैं, उनमें अपनी टीम के द्वारा मदद करना भी हमारा काम है। जिस तरह से हम एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, अभी तक हमने 5 यूनिवर्सिटी से MOU किया है, जिसमें हम ह्यूमन राइट कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। उसी तरह से राइट टू हेल्थ में कोविड सेंटर हों, जनरल हॉस्पिटल्स हों, जहाँ पर ये इलाज की ज़रूरत है वो उन तक पहुँचने चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी मैं एक बार फिर आप लोगों से कहूँगा, ताली बजा के प्रसाद रंजन साहब का स्वागत करें। मैं प्रसाद जी को फोन देता हूँ, बाकी आप बोले। Thank you very much, Dr. Ranjan, the dignitaries from the dais, and all those gathering before me. Thank you very much for putting your trust on me to be installed as the president of IHRO as Bengal chapter. But it is quite surprising at the same time, because I have served the nation in various capacities that you all know. You know me as Chief Architect Bengal, retired. You know me as Professor Prasad Ranjan. Most of you know me as a singer, musician and writer. But you have never seen me selling my identity to any political party. They promised to me that it is an apolitical organization only dedicated to the mankind, which impressed me very much. But I am still surprised how they got me, how they found my biodata, because I have never approached anybody to be a part of the party. But I think courtesy to Dr. Ranjan, youngsters like Mohuni, Piyasha, Soumya, and of course Rajesh ji, who personally phoned me along with Dr. Ranjan ji to be their president. I know that IHRO, International Human Rights, is very much required in the present scenario. Why?
because we have crossed 74 years of independence, and I directly hail from a family that has a freedom fighting blood. I hail from the Das family of Vikrampur that has seen Deshabandhu Ranjan Das, and I am son to Barrister P.R. Das, who are also, they were all dedicated to the service of the nation. They don't know that. But after 74 years, my dear friends, my people of the nation, when I find that the people below poverty line, the peasants, the farmers, the food and service providers under BPL, below poverty line, they are choosing path for choosing alternative to commit suicide because of the pressure of debts and loans, while the richer ones, the jewelers and diamanteers, are at large after depriving this nation, looting this nation thousands of crores, to the tune of thousands of crores. So, liberty or independence does not allow that. This is one cause. The second cause, which disturbed me, I now talk as an engineer and environmental scientist, which you understand, I try to make it easy for you, not without my mathematical calculations. Any system, any biological system that is decayed, vitiated and septic, all the foul elements, please, it's a very serious thing I am talking about. All the foul elements, the worst of foul elements, rise to the top and form a floating scum that we call, you must have seen it in your own septic tank. Now it's clear that the foul elements in a vitiated system, biological system, go to the top. It also applies for the society. If the society is vitiated, septic, then all the foul elements of the society, they rise to the top, much above the real cream of the society. They form a floating scum to float from here to there, just assumingly from party to party. Floating scums. Who will save the nation from them? The judiciary, the executive, the legislature, all which are bound to go by the Constitution of India after independence, have disappointed the people. It is now the media. You have a great race about the fourth face of the lion. I have talked about three faces of the lion, but the lion actually has four. You must have gone through my well-known novel, Singhe Chaturtha Mukh. It's on you. There I have tried to expect a change from the media and from the people as the fourth face of the lion. If the people are awake, the other three will not have chance to rule the nation. So, and in my family, I have always heard, which is morally wrong cannot be politically right. Which is morally wrong cannot be politically right. And don't keep your people starved. People, if starved, they lose their backbone. They cannot fight back. It is the aim of the bad people to keep them unfed, so that if I or you or anybody protests against the wrongdoers, it becomes sedition. It's a colonial idea. Where is the colony now? What is sedition? It's my own nation. If I see a pickpocket in the bus, do I have not the right to catch him? Now someday the thief will say, the citizens are not allowing me to steal. They are maybe held for sedition. This cannot go on. So
IHRO, international human rights, have a lot of things to do. First, you need courage. Second, dedication, love for the people. I have gone to the extreme corners as Chief Architect Bengal in my service tenure. I have seen that people have apathy on the red and blue lights. I have gone to them, mixed with them as a folk singer, as a folklorist. আমি তাদের লোকায়তে বেঁধেছি, পদাধিকার বলে নয়, আমি তাদের লোকায়তে বেঁধেছি বলে তারা আমায় ভালোবাসে। প্রসাদ রঞ্জন দাস একদিন রঞ্জন প্রসাদ হয়ে যায়। আমি জানি না এদের জন্য আমি কতটা কি করতে পারবো, চেষ্টা করব। তবে আমাকেও এদের হেল্প করতে হবে। সাহসের কমতি থাকলে, আমি যদি দেখি এদের সাহসের কমতি, কমিটমেন্টের কমতি আছে, আমি থাকবো। দেশবন্ধুও থাকেননি। চৌরি চৌরা যখন হয়েছিল, I'll speak again in English. চৌরি চৌরায় যখন থানা জ্বালিয়ে দিয়েছিল অত্যাচারে 1922 সালে, তখন দেশবন্ধু পিক ফর্ম ছুটে গিয়েছিলেন গান্ধীর কাছে যে এই সময় আন্দোলন তুলে দিচ্ছ কেন? Bengal line always wanted an independent, undivided India. It is a pain in our family that we have been wiped out from the scenario. In spite, I am much more talented than what you see in Delhi, that particular family. But I had to earn my living in a very hard way. But I have not left the values of my family. Gandhi was a great leader. Chittaranjan saw him, but he could not find any reason. He immediately understood that the appeasement policy of International Congress will not bring freedom. And he got Subhash, again another hero. And Deshabandhu Subhash chapter, if that values come back, India will again rise to that height. I have a dream, and I have that commitment, I have that faith. Jai Hind! Jai Hind! Sorry if I'm a bit emotional. बहुत अच्छा, थैंक यू। मैं डॉक्टर राजेश से कहूँगा अपनी जो से आगे बताएं, अल्लाह का मैं डॉक्टर राजेश, बहुत बढ़िया, डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल डायरेक्टर IHRO, आप सभी रिस्पेक्टेड मीडिया पर्सन्स का वेलकम करता हूँ, और जो IHRO की टीम है वेस्ट बंगाल की, उसका वेलकम करता हूँ। प्रसाद रंजन जी का वेलकम करता हूँ, मोदी जी का वेलकम करता हूँ, सौम्या शंकर बोश का वेलकम करता हूँ, और जो हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं सभी का स्वागत है। जैसा कि आज अनाउंसमेंट हुई है प्रसाद रंजन बॉस, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो ये डिसीजन लिया गया है कि यहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोग्रेसिव वर्क करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए वेस्ट बंगाल को ये डिसीजन लिया है कि आने वाले टाइम में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम करना है, ताकि जितना भी हमारा IHRO में टीम है, लीगल है, हेल्थ की टीम है, एजुकेशन की टीम है, सभी लोगों के पास टारगेट रहे पूरे साल का कि उन्होंने लीगल की कितने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की हेल्प की, एजुकेशन के लिए स्लम एरियाज में कितना काम किया, एनवायरमेंट के लिए चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, या वेस्ट बंगाल का सैनिटेशन, या पार्क जिससे गंदे पड़े हैं, या किसी भी तरह का जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है तो उसको लेकर
हमारे अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर हम आगे आने वाले टाइम में काम करेंगे। और आज एक है ही नहीं जो है तो अभी सौम्या शंकर बोस के बारे में बात करें तो सौम्या शंकर बोस ने वेस्ट बंगाल के अंदर अलग अलग तरीके से काम किया है। इन्होंने बीएसएनएल वर्कर्स के लिए बहुत काम किया है, उनके राइट्स के लिए, स्टडी के वर्कर्स थे उनके लिए बहुत फाइट किया है। अभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं। जो एमओयू हुआ है हमारा जोमेटो के साथ हमारा एमओयू हुआ है, जिसके अंडर में जो है वेस्ट बंगाल के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मोर देन 500 जो पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनको डेली खाना दिया जाता है IHRO की तरफ से। और ऐसी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो अभी सौम्या शंकर बोस देख रहे हैं। और आने वाले टाइम में उनका कमिटमेंट है कि IHRO को रिफॉर्म करके CSR प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। और आने वाला टाइम जो होगा IHRO का गोल्डन एरा रहेगा। तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जब हम आएंगे तो हो सकता है कि एक बड़ी टीम यहाँ हमें मिलेगी आने वाले 2 साल के अंदर। इसी के साथ मैं सौम्या शंकर बोस को बोलने के लिए माइक देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। নমস্কার আপনাদের সকলকে, আর ধন্যবাদ আজকে এখানে আসার জন্য। আমার নাম সৌম্য শঙ্কর বোস, আমি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গে। আমরা বিগত 1.5 বছর ধরে বিগত 1.5 বছর ধরে IHRO সঙ্গে যুক্ত। বিগত 1.5 বছর ধরে আমরা নানানভাবে সমাজের সেবামূলক কাজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আগের বছর যখন BSNL ওয়ার্কারদের, আপনারা জানেন কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কারদের বিগত 18 থেকে 20 মাস মাইনে দেওয়া হয়নি, আর 11 জন মতো পশ্চিমবঙ্গে সুইসাইড করেছিলেন। সেই সময় ওনারা আমাদের অ্যাপ্রোচ করেন ও আমরা ওনাদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। যতটা সম্ভব হয়েছে ওনাদের হয়ে নানান জায়গায় এডুকেশন করেছি, গভর্নমেন্টের কাছে দরখাস্ত করেছি, ইভেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছেও দরখাস্ত করেছি যে যেন ওনারা তাড়াতাড়ি আমাদের শ্রমিক ভাইদের পাশে এসে দাঁড়ান ও ওনাদের সমস্যার সমাধান করেন। কারণ দেখুন, শ্রমিক আমাদের রাষ্ট্রের একটা স্তম্ভ বলতে পারেন। তো তারা যদি এরকম ভাবে ডিপ্রাইভ হয় কোন সরকারি সংগঠনের দ্বারা, তাহলে সেটা খুব বিপজ্জনক ব্যাপার। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, আমরা গত বছর সুইগি ওয়ার্কার্সদের যখন বাদ করে দেওয়া হয়েছিল 1000 সুইগি ওয়ার্কার্সদের, আমরা তখন তাদের পাশেও হাত বাড়িয়ে দিই আমাদের সাহায্যে। আর খুব সাকসেসফুলি এই কেসটা এন্ড হয়, কারণ আমরা যখন ব্যাঙ্গালোরে ওদের হেডকোয়ার্টারে চিঠি দিই, ওনারা রেসিপ্রোকেট করেন ও 1000 সুইগি ওয়ার্কার্সদের ওনারা কাজে ফেরত নিয়ে নেন। তাছাড়া আমরা নানান ভাবে কাজ করে থাকি, যেমন ওমেন ট্রাফিকিং আটকানোর চেষ্টা করি, চাইল্ড ট্রাফিকিং আটকানোর চেষ্টা করি। কয়েক মাস আগে আমরা 10 জন বাচ্চার দায়িত্ব নিয়েছি, যারা একসময় হাওড়া স্টেশনে ওই ছোটখাটো বোতল বিক্রি করতো বা পকেট মারতো। They all are actually subjected to drug abuse. টেম্পোরারিলি নেশা করতো। তাদের বয়স 6 থেকে 12 বছর। তাদের আমরা এনে শেল্টারে রেখেছি একটা জায়গায়। তাদের পড়াশোনা দায়িত্ব নিয়েছি, তাদের স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে, তাদের সপ্তাহে একবার করে কাউন্সেলিং করানো হয়, যাতে তারা পুরনো পরিবেশে আর ফিরে না যায় বা কোনো রকম নেশা আর না করে।
এছাড়া আমরা বিগত 20 দিন ধরে জোম্যাটোর সঙ্গে টাই আপ করে কিছু স্লাম এরিয়াতে খাদ্য বিতরণ করছি, কাইন্ড অফ মিড ডে মিল বলতে পারেন। সেটাও আমরা বিগত 20 দিন ধরে করে যাচ্ছি, খুব ভালো রেসপন্স আছে। প্রতিদিন প্রায় 400 থেকে 450 লোককে আমরা খাবার প্রদান করি। চেষ্টা করছি সেই সংখ্যাটা বাড়ানোর। জানি না কতটা সাহায্য আর পাবো, মানে অনেকের সাহায্য ছাড়া তো এটা সম্ভব নয়, যেহেতু আমরা একটা ফিলান্থ্রপিক অর্গানাইজেশন, নন গভর্নমেন্টাল, তো সেই জন্য আমাদের অবশ্যই সাহায্যের দরকার হয়। যেখানে জোম্যাটো আমাদের সাহায্য করছে, আরো অনেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া আমাদের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট প্রফেসর প্রসাদ রঞ্জন দাস, যিনি খুব বিখ্যাত পরিবারের সন্তান এবং নিজে একজন খুব দক্ষ আর্কিটেক্ট, এক সময় আমাদের রাজ্যের চিফ আর্কিটেক্ট ছিলেন। ইভেন গানের জগতে ওনার যথেষ্ট মানে খুবই সুখ্যাতি আছে। উনি দুবাই থেকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ওনার এইচএমভি রেকর্ডস আছে। আরো মানে উনি বই লেখেন, কবিতা লেখেন। আমি অনুরোধ করব একটু পরে যদি কয়েকটা লাইন উনি শোনাতে পারেন ওনার কবিতার, খুব ভালো হয়। কারণ খুবই মানে ওনার যে কবিতা আজকের যুগে খুবই রিলেভেন্ট, সেই জন্য। তো উনি ওনার একটি জায়গা যেটি ঝাড়গ্রামে আছে, সেই জায়গাটি আমাদের IHRO কে ডোনেট করবেন খুব শীঘ্রই, যেখানে আমরা আদিবাসীদের জন্য কিছু প্রকল্প বানাবো। যা আমরা সবাই জানি ওখানে বিহোর সকল আদিবাসীরা বাস করেন। তাদের মহিলা ও শিশুরা যাতে ভালোভাবে মানে ভালো ভবিষ্যৎ পায়, সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব। আমাদের ইচ্ছে আছে ওনারা যে মানে ওনাদের হ্যান্ডিক্রাফটস কে আমরা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবো, ওদের হাতের কাজ শেখাবো, আর তা দিয়ে যেটা রোজগার হবে সেই রোজগারের টাকা ওদেরই মানে বেনিফিটের জন্য ইউজ করা হবে। ওদের বাচ্চাদের শিক্ষা, ওদের শিশুদের শিক্ষা, ওদের কোনো কেউ যদি অসুস্থ হয় তার চিকিৎসা, সেই সবে ইনভেস্টমেন্ট করা হবে। এই প্রকল্পটি আমরা খুব শীঘ্রই শুরু করতে চলেছি। আশা করব খুব ভালো সাড়া পাবো আমরা। আর যেদিন করব আপনাদের সকলকে ইনভাইটও করব। দেশবন্ধুর নামে ওটা হবে। আর ওই প্রকল্পটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামে করা হবে। ধন্যবাদ। এবার আমি অনুরোধ করব প্রফেসর প্রসাদ রঞ্জন দাসকে ওনার কবিতা থেকে কিছু লাইন শোনানোর জন্য। দুর্গভীর পরিবেশে আপনারা অনুমতি না দিলে আমি দু লাইন পাঠ করবো না, করতে পারি? তারপর তো বলবেন গিটারটা কোথায়। ঠিক আছে, করছি। যদিও কবিতাটা খুব প্রাসঙ্গিক এবং যদি বলবো আমি একটি খুব সাহস করে এই সময় পত্রিকা ছাপিয়েছিল। আমরা যে স্বাধীন হয়েও স্বাধীন হইনি, সেই দুঃখে এক রাত্রে, যেরকম আমার রাখো হলি আল্লাহ রাখা, তখন আমি দিল্লিতে পড়তে এক রাত্রে লেখা হয়েছিল অত লম্বা কাজে। কতবার যে ওটা রেকর্ড হয়েছে আর কতজন যে করেছে, কোরিওগ্রাফি করেছে, আমি সেই রাখো হলি আল্লাহ রাখার লেখক। তো সেই রকমই একটা রাতের যন্ত্রণার মধ্যে আমি স্বাধীনতা দিবসের জন্য এই কবিতাটা লিখেছিলাম, স্বাধীনতা এক্সপ্রেস। কথা ছিল এক অপরূপ দেশে যাব, নিয়ে যাবে বলে তৈরিও রেলগাড়ি, সহযাত্রীরা হয়ে গেছে জমায়েত, ইচ্ছে যাদের দেশে জমায়েত বাড়ি, আমিও সবারই এসেছি সময় মতো,
সাথে টুকিটাকি আর টিকিটের ভাড়া। তবে এ টিকিট অর্থমূল্যে নয়, কেনাও যায় না শপথ বাক্য ছাড়া। কেননা এ গাড়ি সেই দেশে নিয়ে যাবে যে দেশে মানুষ থাকবে না পরাধীন। পয়সা দিয়ে কি স্বাধীনতা কেনা যায়? ভিক্ষে করেও আসে না সে কোনদিন। বহু উৎসাহ, প্রচুর উদ্দীপনা, হাতে হাত রেখে গাইছি সবাই গান। তীব্র গতিতে ছুটে চলে রেলগাড়ি, তীক্ষ্ণ স্মৃতিতে মুক্তির আহ্বান। তবু সেই কাল রাত্রিতে কি যে হলো, ভুল শান্তিকে বেলাইন ছাড়খার, দুমড়ে মুচড়ে গাড়িটা দুভাগ হলো। কত প্রাণ গেল হিসেব তো নেই তার। ভোর হতে দেখি সব শেষ হয়ে গেছে, ভাগ হয়ে গেছে স্বাধীনতা এক্সপ্রেস। দূরে রয়ে গেল কাঙ্ক্ষিত জংশন, গন্তব্য তো ছিল একটাই দেশ। কার সিগনালে ঘটে গেল অঘটন, কার সিগনালে ঘটে গেল অঘটন? প্রশ্ন অনেক, উত্তর মেলা ভার। পালা বদলের পালায় মধ্যরাতে বদলে গেল কি ইঞ্জিন ড্রাইভার? আগামী দিনের প্রজন্ম শুনছ কি? আকাশে বাতাসে অপূর্ণ অভিলাষ। অগ্নিশুদ্ধ স্বদেশে আবার লিখো জন্মভূমির অজ্ঞাত ইতিহাস, জন্মভূমির ভুলে যাওয়া ইতিহাস। हिंदी में ट्रांसलेट करवा दीजिए सर। पढ़न इधर ऑन माइलस्टोन हिंदी में एक बार ट्रांसलेट करवा दीजिएगा। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আজকে চন্দ্রকুমার ঘোষের আসার কথা ছিল এখানে, বাট কোনো পারিবারিক কারণে উনি এখানে উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু উনি প্রেসের জন্য একটা মেসেজ দিয়েছেন, ভিডিও মেসেজ, যেটা আমরা চালিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। আপনারা প্লিজ শুনবেন। ধন্যবাদ।